देखे गासैबो डाइरेक्ट मेल हाबसिंनै ओमफ्राय स्टेज हेलो गाइस गुड मर्निं nok bahai tambai ang kakalai nok ang promot nok na noi tini mela rok ongnai ni khnamani chini school tak pura full thang phai rongo bhai ang kha lok mela ni so guys tabuk bazar sokai ja tai nok ana support khaya ko ge tango support khai subscribe khai kotal blog no ai teu no e jaga na di light dok bhai ke nai thuma ai do ha no num bhai man dong khai ke phai mani ngo maza nang na bona daily to daily society phai u ba sele jaga na haisi sele dia na शाबाश बेटा बहुत बढ़िया hai na di खोनानो दङ पुरा फुल ब्लग दङै मेलानि गरिमानि अनुष्ठान दङ भिडिअटा दङै आंनि टिप्स नि इउट्यूब चैनल डिस्क्रिप्शन लिंक रजागनो और थाङै साबस्क्राइब हेलो फ्रेंड ब्लग सबाय के आंनि स्कुल मानगोन आरो इरानो मेला आंनाय माने थांना लक्स नय बिसिङै हाबै दुगान 3-4 ता फैगा हायनो tak फुनयनो दङ এই জায়গা খনাই কে পুরা বড়াই চাপাই দোকান বে স্টাফ লই র সবাই জায়গা দি মেলাই ন নাই ওকে স্টেজ নাই নরক রস হই যাক নখনা 137 টো মসিলি সিলি দা কৃষ্ণ দাস মেলা 2022 এর খনা লাইডক নয় নরক আং ফ্লক माने रक नायजाङै फाननाय ओके त्रिपुरा साइड फाइन ट्रेडिशनल जितन आगनि माने रक दङ एरिया दङ अबनाव मेन जागा थांदे दङ नायदि मन्दिर मताइ जे जाक रो ए जागा रक नगै मानखना हे लाइट डक साजक जाक न असबा खासांने बाबानि दलबाय मालाय खामे हे ai bani dol ibo horoke no kahoke no grano light nai di mondir no go light sa pa yang nai di turni light bai horoke ta mo sangai wa bani ni view rong nai di देखे गासैबो डाइरेक्ट मेल हाबसिंनै nok tadi ro kolam padi roket to nok salai nai ni roket mutai ni mondir no bi lokna ro minda buke ras raja kisa mondir chino thai pai monini logs belai nai thok नंगो जतन लामसगो सिनि मुरासिं कमुटेरो 5 मानजे फैपदि डेट हिंके 7 तारिख नरक चैनल कोटाल 5 हिंके यांग फ्रंगदि सब्सक्राइब खाइना तपकदि ताबुके न थांसनाय खुलुमका